السلام عليكم. عدت مرة أخرى في درس جديد، والذي هو تحت عنوان deux droites et une séquente. هنا لدينا مستقيمان deux droites وقاطع لهما، أي مستقيم آخر قاطع لهما. لاحظوا الشكل جيدا. خذوا الدفاتر تاعكم وحاولوا تجاوبوا على هذه الأسئلة. في هذا التمرين on a ABCD est un parallélogramme. الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. السؤال الأول: que peut-on dire les deux droites AB et CD؟ المستقيم AB هو اللي الفوق والمستقيم CD هو اللي في الأسفل. كيف هما هذان المستقيمان علما أن الرباعي متوازي الأضلاع؟ السؤال زوج: calculer la mesure d'angle ABC puis l'angle de la mesure de l'angle BCD. Donc on a déjà vu que un parallélogramme, les deux angles opposés dans un parallélogramme sont de même mesure et les angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. Donc supplémentaire, ça veut dire la somme de deux angles égale 180 degrés. Ou bien la somme de mesures de deux angles consécutifs égale 180 degrés. Question 3. Calculer la mesure d'angle EBC. L'angle EBC هي هذيك الزاوية اللي الفوق الخضراء. السؤال 4. Calculer la mesure d'angle BCF. BCF. Donc l'angle BCF هي هذيك الزاوية الحمراء. دونك فيما يخص سؤال زوج هتحاولوا تستخدموا الخاصيات اللي شفنا في متوازي الأضلاع، وقلنا كل زاويتان في متوازي الأضلاع متقابلتان متقايستان. هم كعطاونا الزاوية 55 درجة. دونك هتحاولوا تشوفوا الزاوية BCD واش هي زاوية مقابلة ولا زاوية متتابعة مع الزاوية A. دونك إلا كانوا متقابلين غيكونوا متقايسين، كانوا متتابعين غيكون المجموع ديالهم 180 درجة. ومن بعد غتحاولوا تحسبوا الزاوية BCD، الزاوية BCD ثم الزاوية ABC. السؤال 3 غتحسبوا الزاوية EBC، الزاوية EBC. دونك هاد الزاوية EBC خارجة على متوازي الأضلاع. في هاد الحالة ما غاديش نطبقوا الخاصيات نتاع متوازي الأضلاع، غنشوفوا خاصيات الزوايا. دونك غتحاولوا تستخدموا، كنعرفوا أن الزاوية ABE l'angle ABE est un angle plat. L'angle plat mesure 180 degrés. دونك الزاوية ABE هي زاوية مستقيمية. دونك غتحاولوا تخدموا بهذه الخاصية باش توجدوا قياس الزاوية EBC. السؤال 4 غادي تحاولوا تحسبوا قياس الزاوية BCF، الزاوية BCF قلنا هذيك اللي بالأحمر. نعم، وغتستخدموا نفس الخاصية. عندنا الزاوية DCF زاوية مستقيمية، إذا قياسها 180 درجة.
هذا من جهة. من جهة أخرى السؤال 5. دونك من بعد الحساب نتاع الزوايا المطلوب منا نحاولوا نستنتجوا أو ماذا يمكن أن نقول عن الزاويتين ABC والزاوية BCF. Que peut-on dire les deux angles ABC et BCF. ABC et BCF. سؤال 6 نفس السؤال تقريبا، ولكن الزوايا الأسماء مختلفين. نحاولوا نشوفوا الزاوية BCD، الزاوية BCD والزاوية EBC، ونحاولوا نقارنوا بيناتهم. شو النشاط زوج. دونك عندنا هذا الشكل ABCD. دونك في هذه الحالة واش عندنا الرباعي متوازي الأضلاع. دونك est-ce que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Que peut-on dire les deux droites ABCD. AB كما راكم تشوفوا المستقيم AB هو اللي الفوق، والمستقيم DC هو اللي في الأسفل. Que peut-on dire les angles ABC BCF. ABC ABC و BCF. دونك اللي بالحمر وحده فيها شرطة وحده فيها الشرطات. واش نقدروا نقولوا أن هاد الزاويتان لهما نفس القياس؟ واش تقدروا تقولوا لي علاش؟ السؤال 4. الزاويتان BCD والزاوية EBC واش نقدروا نقولوا عندهم نفس القياس؟ مع تعليل الجواب. دونك إلا لاحظتوا في آخر سؤالين كنهضروا على زوج تاع الزوايا، جوج نتاع الزوايا. أول ملاحظة كنلاحظوا هما أنهم جايين في جهتين مختلفتين، وحدة جاية على اليسار وحدة جاية على اليمين. والمسألة الأخرى هي أن هاد الزاويتان جايين للداخل، وحدة جاية على اليسار وحدة جاية على اليمين، وزوج بهم جايين للداخل. دونك هاد الزوايا هادو كيتسماو دو زونغل الترن انترن. الترن انترن بالعربية زاويتان متبادلتان داخليا. الترن متبادلين، انترن داخليا، زاويتان متبادلتان داخليا. دو زونغل الترن انترن. Donc voilà la définition. Donc lorsque deux droites sont coupées par une séquente, dire que deux angles non adjacents les angles adjacents هما الزاويتان متحاديتان عندهم ضلع مشترك. Sont alternes internes signifie qu'ils sont situés de part et d'autre de la séquente. هنا قلنا وحدة على اليمين وحدة على اليسار. À l'intérieur هنا قلنا الداخل à l'intérieur de la bande formée par les deux droites. Donc un exemple, on a la droite MN et la droite CK et une séquente AB. Donc voilà, on a les deux droites rouges et les deux droites mauves. Les rouges, on dit que deux droites alternes internes, et les deux angles mauves, on dit que les deux droites alternes internes. Donc les deux paires d'angles alternes internes sont donc les rouges هما MAB و ABK. هادو هما الزاويتان المتبادلتان داخليا. وكاين زوج آخر الزاوية NAB والزاوية ABC، زاويتان متبادلتان داخليا. قلنا على الزاوية لي زونغل adjacents un exemple. Donc voilà les deux angles adjacents. Donc d'après les deux activités précédentes, qu'est-ce qu'on peut conclure؟ دونك شفنا في المثال الأول شنو شفنا في النشاط الأول؟ شفنا عندنا متوازي الأضلاع، وجدنا أن الزاويتان المتبادلتان داخليا لهما نفس القياس. في النشاط زوج واش كان عندنا متوازي الأضلاع؟ ما كانش عندنا متوازي الأضلاع. دونك في هذه الحالة
واش غيكون عندنا الزاويتان المتبادلتان داخليا متقايسين؟ ما وجدناهمش متقايسين. دونك فين كاين المشكل؟ دونك المشكل فين كاين في التوازي. دونك عندنا متوازي الاضلاع، اذا غيكون عندنا مستقيمان متوازيان وقاطع لهما. وإلا ما كانش عندنا متوازي الاضلاع ما غيكونش عندنا مستقيمان متوازيان، غيكون عندنا القاطع. دونك الحاجه اللي كاينه في النشاط الاول هي كاين التوازي. يعني السؤال الاول قلت لكم واش عندنا متوازي الاضلاع، كو بوتون دير كو لي دو droites AB et CD. Donc les deux droites sont parallèles. L'activité 2, les deux droites في الاكتيفيتي زوج ما عندناش المستقيمان متوازيان. دونك شنو غنقدروا نستنتجوا؟ ان التوازي والقاطع يعطينا شنو؟ زاويتان متبادلتان داخليا. Donc propriété: si deux angles alternes internes sont déterminés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils ont la même mesure. Autrement dit, voilà l'exemple. Donc on a les deux droites D et D sont parallèles et une séquente BE. Donc si D parallèle à D et BE une séquente, alors l'angle ABE égale BEF sont deux angles alternes internes de même mesure. Pourquoi de même mesure? Car les deux droites sont parallèles. Et MBE égale BEN. Donc on a la figure. Dans la figure ci-contre, on a deux droites D et D, une séquente BC et l'angle ABK et BCF sont deux angles alternes internes. Donc que peut-on dire? Les deux droites D et D. Donc on a l'angle ABK mesure 131,1 degrés et l'angle BCF mesure 131,1 et les deux angles sont alternes internes de même mesure. Donc les deux droites D et D sont parallèles. Activité 4. On a deux droites D et D et une séquente AB. Donc, d'après les deux activités 3 et 4 précédentes, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, شفنا في المثال الأول أو في النشاط الأول شنو شفنا؟ deux droites et une séquente et deux angles alternes internes de même mesure. Donc, les deux droites sont parallèles. Et l'activité 4, deux droites et les deux angles alternes internes différents. Alors, on conclut que si on a les deux droites alternes internes de même mesure, alors les deux droites sont parallèles. Donc, comme un propriété réciproque de la propriété 1, si deux droites coupées par une séquente déterminent deux angles alternes internes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Autrement dit, D et D sont deux droites et BC une séquente. Si ABC, l'angle ABC égale BCE,
alors D et D sont parallèles. Et merci de votre attention.